Oh, kanois. Woo! Good morning guys. This is our second vlog. Mga tumisa. Tagaytay. Hello, Tagaytay. Pusay. Ano tawag sa'yo? So kita-kita guys ha. Let's go. Guys. First stop na mo guys sa kaya may ito motor na mahabal. Ana sa commute na lang. Tayo It's okay, it's alright. Hi. We're here at Tago. Vlog crew. So, nanami sa among first stop. Makita sa amin og Mang Tomas. Ha? Pero yung Mang Tomas guys. Ay, ayan sa jacket tip. Ano na? Ito, ganito na. So, ito guys, may nasa may motor. Kuan Tagaytay. Salam ko yan. Salam. Tubog. Gusto mo eh? Excited! Sigla ng text to So, alis na guys, nakasya yung motor. Let's go! Yeah! So, ako ang gipada sa ako. sorry. Nanami diri sa kwan. Nanami diri sa Iskina, Little Japan. Kyoto. Little Kyoto sungay ay. Pero musod ka ani. Sud man ni diri sa Iskina, Japan. Iskina Japan daw. Layo pa miglakawan. So, Hi guys. Nanami sa 80/100. Blurred siya. And it's a very hangas because we have our dala for our Mansari trip, guys. So what's up? Nakabayad kami sa tag 100 each per head. So, mili na mi og kubo. hindi mo kubo, guys. It's very nice. Nice dari or dato. Tayo tapikas. Mas nice. Mas nice na to. So, ano na mi diri? Nice na, di ba? Hi guys, welcome to our Anita Hut. Look at the view. The view is very nice and Vloggers yan. So, guys, manami og vlog picture taking kunuhay. and Look at it's our time outfit, oh. to... Look at that. Yes. Weasley. Okay, give me to go. Give me to go. Look at our view from behind. Look at that. So, muna to guys. So what guys, gigutom na ko. So, mga ansa ni. Then, Uy! Che! Che! Ha! Happy na video.
So we're done eat with the Jollibee. Bidaang saya. Jollibee. Ipin ang Jollibee. The Jollibee and the super spicy with our Mang Tomas ketchup. And our favorite, the pizza. Pizza. Alberto's. Pizza. So we're eating again. We're eating a pizza. Yung tagon. Yan ang tayo sa sauce ko. Jadi siya magpawipis. Hindi, nagdakog tayo sauce. Party lang din siya. Ay, naghan. Yun ang gisarot. It's pizza time. Mapalay pa kuman na magkakanon. Pizza na po. Oh, food trip na guys. Let's go. Oh, look at the view. Look at the view. So, masaltin mo ulam. How's the view? How's the place? It's perfect. Akong pagkaon, akong view, and of course, akong love. Pero ang problema doon, bantay na mo si Ero. Tinisod din na. Ay mo, ay nangutang. Ngayon ganyan na. Yan. Nisod ang sidugi. Wala ka wow. Wala ka wow sidugi. Nisod na wala agdaha. Wag daha. Nisod ang buwang. Kapit sa ba kayo, Bob? Kapit sa ba? Nako. Ah. Sorry ko. Sige. Okay na. Ika na. Ika na. Magbuba. Wow! Before, sana sa letter. It's $1 million. Look at this. Straw hat. Complete na straw hat. So, muna guys, look at yung gift na ko. Na-surprise ko, kanaya kong figures ba. Straw hats, complete set. And I made him surprise. Na-miss ko siya guys. Kay, nagul ko kay, ang akong gift niya, ang gamay na pod, nahabilin sa probinsya. Tungod sa kadidali na ko. Wala ko ng dagapil. Ito siya, danghag. Diyan. Danghag. The gift, guys. Ito. Gift na. The jacket. Her hoodie. Hi guys. What's up? Alimut. Medyo alimut kasi kamay. Kumuha Dami, niyan. oh. Bye-bye. Yeah, medyo mag-uminit yung kasi rin napitan. It's very itchy. But The the best view. place yung Wendy. Yung kahapon. Pila ko nindot ang sunset dire. Nasa kahapon din. Nasa like overnight stay. Sunset sa hapon. Dari sunset sa buntag. Nasa like overnight stay, guys, for only 150 pesos only. Per head. But-but ka na. Ano mong gabi? But-but ka 50. Taka na. Pero guys, suggest na mo, pagdala na mo og higdaanan. Kung gano'n Own mo higdaanan yun nan. Pero kung Pero ma-overnight sila. okay naman sa higdaan, pero medyo sakit. Pero kan, Kung mag-overnight mo, okay, dyan mo magdaog tent. tent, higdaanan, Yes. No additional duyan, pwede mo duyan na rin. O kung ano, no additional fees. Pero kung di mo magda, pwede mo mga bang for 200 pesos ang ilang foam. But the view is very nice. So, out na me. Tingnan mo. Very nice, very recommendable. Wala. Recommendable. So, mo tour sa may kadayot. Small tour diyan. Ulit na me. Alright, let's go.
Hindi nice. Yo, what's up, what's up? Yes, sir. Yes, outfit. See? So that's it for today. See you next